अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है गंजे बोने। एक दिन शहज़ादा अज़ीज़ परिस्तान में सैर के लिए निकला तो क्या देखता है कि बहुत से बोने इसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बोनों की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सब के सर मुकम्मल गंजे थे। इनके सर दर्द से यूँ दिखाई देते जैसे छिलके के बगैर उबले हुए अंडे हों। इस सारे मजमे में एक बोने ने दूसरों से ज़्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। इससे शहज़ादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? शहज़ादे की हमदर्दी भरे बोल सुनकर बोने की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगे, हम शुमाल में रहने वाले बोने हैं। मैं इनका बादशाह हूँ। हम आज कल एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहज़ादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बोनों का बादशाह शहज़ादे को बताने लगा, आज हम सब सुबह की सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टॉफ़ियाँ निकाल कर खाने को दी। हम सब ने एक एक टॉफ़ी खा ली और इसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन जैसे ही हमने टॉफ़ियाँ खाई, आप सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहज़ादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सिरों से एक एक बाल झड़कर ज़मीन पर गिर गया और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया और इसको रोज़ा देखकर दूसरे बोने भी रोने लगे। उन्होंने इतने आंसू बहाए पर ज़मीन पानी का छोटा सा जौहर बन गया। शहज़ादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा वो तुम्हारे बाल वापस करे? बोनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने इससे कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें इसे सोने के 100 सिक्के देने पड़ेंगे। इसे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं हैं। आप शहज़ादे हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात होते हैं। और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मरम्मत भी खासी रकम खर्च कर दी, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो फिर आंसू से ज़ारों कतार रोने लगा। शहज़ादे ने बोने के बादशाह से कहा, फ़िक्र ना करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं अभी इस जादूगर के पास जाता हूँ। ये सुनकर बोनों के बादशाह ने शहज़ादे अज़ीज़ को नसीहत करते हुए कहा, शहज़ादे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है, ये ना हो कि वो तुम्हें भी गंजा, गूंगा या बहरा बना दे। ये बात सुनते ही शहज़ादा अज़ीज़ की हंसी निकल गई, क्योंकि शहज़ादे के एक राज के बारे में बोनों का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहज़ादे पर किसी जादू का, किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि 14वीं की रात एक बुरी जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू इकट्ठा करके जिस्म पर मल दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहज़ादे पर नहीं हो सकता था। बोनों ने जादूगर की रिहाइश का जो पता शहज़ादे को बताया था। शहज़ादा वहाँ पहुँच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहज़ादे को देखा तो बड़ी चालाकी से मुस्कुराकर कहने लगा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। शहज़ादे ने भी खुश दिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खुली और साफ़ हवा में रहते हैं। जादूगर फ़ख्रिया अंदाज में बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर में कई ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं कि आपको हैरान कर देंगी। शहज़ादे ने ये सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहज़ादे को एक कुर्सी पर बिठा दिया और ख़ुद एक अलमारी के पास गया और इसे खोला। इसने अलमारी से टॉफ़ियों का डिब्बा निकाला और इसे शहज़ादे के पास ले आया और कहने लगा, टॉफ़ी लीजिए, ये बहुत मज़ेदार हैं। मैंने इन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी से ख़रीदा था। आप यकीनन इन्हें चखकर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। शहज़ादों को मालूम था कि ये वही टॉफ़ियाँ हैं जिन्हें खाकर बोने गंजे हो गए। फिर भी शुक्रिया के साथ इसने एक टॉफ़ी मुँह में डाली और इसे चबाने लगा। टॉफ़ी वाकई बहुत मज़ेदार थी। जादूगर इसे टॉफ़ी खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन जब इसने देखा कि शहज़ादे के बाल झड़ने शुरू नहीं हुए तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर शहज़ादा अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और खुशी से झूठ मूठ तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे इन चीज़ों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ। मुझे घास की तितलियों के बढ़ने का सरसराहट भी सुनाई दे रही है। मुझे दुनिया की सब ज़ुबानों पर अबूर हासिल है। जादूगर ने हैरानी से चीखते हुए पूछा,
کیا واقعی؟ مجھے لگتا ہے میں تمہیں غلط ٹافی کھانے کو دے دی ہے۔ ادھر مزے سے ناشتے کو دیتے شہزادے نے شور مچایا کہ مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو۔ پھر اس نے ڈبے سے 4-5 ٹافیاں نکالی اور منہ میں ڈال کر مزے سے انہیں چبانے لگا، اور پھر کمرے میں ادھر ادھر مزے سے اچھلنے کودنے لگا۔ جادوگر پھر حیرت سے چلا کر بولا، واقعی کیا ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے؟ لیکن اب میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں دوں گا، بلکہ باقی ٹافیاں میں خود کھاؤں گا۔ میں تمہیں مزید فائدہ نہیں لینے دوں گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی فائدہ مند ٹافیاں ہیں۔ میرا خیال ہے ڈبے میں پڑی اوپر والی ٹافیاں مختلف تھیں، کیونکہ وہ تو لوگوں کو گنجا کر دیتی تھیں۔ پھر اس نے لالچ میں آ کر ٹافیوں سے منہ بھر لیا اور انہیں زور زور سے چبانے لگا۔ پھر انہیں کھانے کے بعد وہ جادو کا اثر ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے سر سے کچھ جھڑ جھڑ کر کچھ نیچے فرش پر گرنے لگے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، وہ جادوگر کے سر کے بال تھے جو گچھوں کی صورت میں جھڑ کر فرش پر گر رہے تھے۔ جادوگر چلا کر کہنے لگا، اوہ ہو، میں نے پھر غلط ٹافیاں کھا لی۔ میں تو بونوں کی طرح گنجا ہو رہا ہوں۔ اوہ، میں شام کو چائے کے بعد سیر کے لیے کیسے جاؤں گا؟ مجھے ابھی کوئی منتر ڈھونڈنا پڑے گا جس میں میرے بال واپس آ جائیں۔ شہزادے نے ایسا چہرہ بنایا ہوا تھا جیسے اسے جادوگر کے گنجا ہونے کا بہت افسوس ہو۔ اس نے جادوگر کی مدد شروع کر دی تاکہ اسے کسی کتاب سے وہ منتر مل جائے جس سے اس کے بال واپس آ جائیں۔ پھر ایک کتاب میں منتر پڑھ کر جادوگر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے شہد، شبنم کے قطروں، ایک گل مکئی کے پھول کی خوشبو، ایک بوتل چاندی کے پانی کو الو کے پر سے ہلا کر ایک مرکب بنانا پڑے گا۔ سب چیزیں مل گئیں تو اس نے سب کو بوتل میں ڈال کر انہیں یکجا کرنے کے لیے اچھی طرح ہلایا۔ پھر اس نے شہزادے سے کہا، اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میں سارے بال واپس آ جائیں گے۔ مجھے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوگا اور آنکھیں بند کر کے 99 تک گننا ہوگا۔ جب گن چکوں یہ مرکب میرے سر پر انڈیل دینا، جس سے میرے سر پر پہلے کی طرح بال اگ آئیں گے۔ شہزادے نے اس سے بوتل لے لی اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آنکھیں بند کر کے گنتی شروع کرے۔ جیسے ہی اس کے آنکھیں بند کیں اور وہ بوتل لے کر بونوں کی طرف بھاگا اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگا، جلدی کرو، زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لو اور 99 تک گنو، پھر میں تمہارے سروں پر یہ مرکب انڈیلوں گا۔ آنکھیں جھکتے ہی سارے بونے شہزادے کا کہنا مانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گنتی گن رہے تھے۔ گنتی کے بعد شہزادے نے تھوڑا تھوڑا مرکب سب کے گنجو سروں پر انڈیل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بونوں کے سروں پر پہلی طرح بال اگ گئے۔ بونے بہت خوش تھے۔ وہ شہزادے کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور اسے درخواست کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے بادشاہ کے محل میں چلے، لیکن تبھی جنگل سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بپھرا ہوا جنگلی بیل دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ پھر وہ انہیں جادوگر دکھائی دیا۔ غصے کے مارے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ چلا کر بولا، جھوٹے شہزادے، تم میرا مرکب لے کر بھاگ آئے ہو۔ میں آنکھیں بند کیے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم میرے سر پر انڈیلو گے، لیکن تم نے سارا مرکب ان بونوں کے سر پر انڈیل دیا۔ شہزادہ ہنسا اور بولا، میں نہیں، تم جھوٹے ہو، تم نے لالچ میں آ کر بونوں کو گنجا کر دیا اور میں نے دوبارہ انہیں ٹھیک کر دیا۔ یہ لو بوتل، شاید اس میں مرکب کے چند قطرے باقی ہوں۔ شہزادے نے بوتل پھینکی جسے جادوگر نے دبوچ لیا۔ اسے بوتل سے بڑی مشکل سے مرکب کے 2 قطرے ملے جو اس نے اپنے گنجے سر پر مل لیے، لیکن اس سے اس کے سر پر صرف 4 بال اگے جو اس کے گنجے سر پر بڑے مضحکہ خیز دکھائی دے رہے تھے۔